سلام دحندو عيدكم زغبركم تملكتنا على تقدم قطري ساعه 6 فران زحرنا يوم زينات حزاب خيبلخو من زينات ساعات افتقبروا بسم الله صوم استوديو تلفزيون تግራይ حبيرناكم كل صنحنا نمكتالكم قديمه فلما عربي صغلت كريستوس من فطورات كبيد مكران قفعن تقبلو مدحانيت عالم مخانو زمسكر لعلت سلازخونت دك سبات كابزي تماهرنا ننبعلنا حالتون فقرن كنرئي قبايلهم مرحتي هايمانوتن آمنتن أرثوذكس توادو بعل عرب سغلت أب بيت كريستيان مهدر سبهات قدست قدوسان باتا لماريام مقالة تخبيرو مسارحتنا في السهاتيون قبر عبزقي توسخ حزولو بعل عرب سقلت قويتا إيس كريستوس أب بيت كريستيان مهيدر سبهات قدست قدوسان باتا ماريام مقالة هايمانتاو سرعتو حليو تخبيروم لما عن تعلت عرب السغلتيو يس كريستوس استسقللو مكرا قفعي ما انت فطراتو يلو ذهبلو مخانو دمايو مهرات نجر ملكوت زغلصو عرب السغلت يس كريستوس ندق سبات رهرهنوتو زرعيلون عالم زدحانلون علت مخانو اما حدار بيت كريستيان ما يدرس سبحات قدس قدسان باتا مريم مقله مغابي سبحات غيرا ورق تسفاي غبر يسوس يغلصو ويتانا مدحانينا يسوس كريستوس من انت فقر سبيلو من انت هيوت سبيلو سب كدحن منتان بزلم ما عن تعلت نجير كذا يودا زرزير كذا يودا ناي فقر واجا زخفللو منتي دق سبات كلهم انت دق آدم كله نفسن ما تحليفو زهابلو معلتيو يس كريستوس بزعلت واجا زخفله فطراتو كدحني زبلو مغابي سبحات غيرا ورق تسفاي دق سبات كابزنم مهارو دما فقري رهرهن فتوتن سلازخونم نزي مسعلتاو تغباراتنا تاساسيرنا ننبعلنا كنتحغاغز يغبا إلهم من انت نعيو نموت هو تحليفه مالت سلازي من انت خالي وغنكا من انت حوكا من انت حزبخا مستخالنا مطنون محغاز مردعي سلازي خنحغزوم يغبانا نصا وصون كنصلي يلهم يغبانا نافت نصا زوص እግዚአብሔር ማለት ይሞ እግዚአብሔር አምላክ ናውዝ በዓል ዚው ጽሕና ክብንተለና ነፃነት እናተሰምዕና ነፃነት ንዘይወጽ ወገናት ደሞ ነፃ ዘወጽ ለመገድ እንዳፈጠርና ኸውን ነው ወይ አበ ማይደረ ስብሐት ቤተ ክርስቲያን ቅድስተ ቅዱሳን ባታ ማርያም መቀለ ጸሎትን ስግደትን ከካይዱ ዝረኸብና ዮም ምእመናን ኢየሱስ ክርስቶስ አበ ሰሙን ሕማማት ዕለት ዓርቢ ከቢድ መንከራን ግፍዕን ተቀቢሉ መድኃኒት ዓለም ምዃኑ ዝመስከረላ ዕለት ስለዝኾነት ኣብዚ እዋን አበ ዓድና ዘሎ ድርብራብ ጸገም ክፍታሕ ካብ ክርስቶስ ተማሂርና ዝተጸገሙ ክንሕግዝ ይግባ ኢሎም ሕማማት መስቀሉ ብዘርአናዮ ቁጽሪ በሰውዕልና ቁጽሪ ናትና ካብ መከራ ሙጻእ ይድሕነና እዚኣ ማለት لكل جزء أو زيت راح يوصل يهون أو كل جزء تحسسوانا كن كافل كن خلنا نحن تخافي الشيخ مسي قليل يسخون سلازي بتوقت كن رد أكر خلنا لما تأي حدر النولو زخالنا أو تقانا زلوا هو قويتنا يسوع كريستوس نعنا قبل دمو خفيليو تساقيو نحن دما ناو تأثر تختلنا نتوم تفناقل زلوا يكون كل صقومات بزلنا عقمي تحاجزنا خنوعل علنا تزلوا نتزيولك هي كم زلوا يون إسرائيليين زهر أملاك هم حق زهوام نحنا ونعوز جزيزي زحات وجناتنا كابز فوتو عدنا بوتا تفناقيلهم أبزي أبحمع بوتا يركونا نعاتهم بمحلاي صبونا جر كابز لنا خافيلنا بمها نايونجيل ህግ ፈጸምተውን ከውን ይግባ አብቲ አበ ቤተ ክርስቲያን ማይደረ ስብሐት ቅድስተ ቅዱሳን ባታ ማርያም መቀለስ ተኻየደ ጾም ጸሎትን ስግዳንን ዓርብ ስቅለት ንሊቃነ ጳጳሳት መንበረ ሰላማ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ትግራይ ሐዊሱም አገልገልቲ ቤተ ክርስቲያን ካህናትን ምእመናንን ተሳቲፎም እዮም ኢየሱስ ክርስቶስ ህዝብ ዓለምን ምድሓን ኣብ ቀራንዮ ዝተሰቀለሉ ዕለት እንትንኽብር ዝተጸገሙ ወገናት ብምሕጋዝ ክኸውን ከም ዘለዎ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ልዕልተ ልኡላን ጸርሃ አርያም ቅዱስ ገብርኤል ዝረኸብናዮም መራሕቲ ሃይማኖትን ተኸተልቲ ሃይማኖት ኦርቶዶክስን ምዒዶም በዓል ስቕለት ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ከተማ መቐለ ቤተ ክርስቲያን ልዕልተ ልኡላን ጸርሃ አርያም ቅዱስ ገብርኤል ብጾምን ጸሎትን ኣኽቢሮም ትዕግስቲ ኪሮስ ነቲ ስነ ስርዓት ተመልኪታቶላ
بخبركم تملكتنا حزي زلنالو عب كتما مقالة حاولتي كفلة كتما زركب ليلتا ليلان صرها أريام قدوس جبريل بيت كريستيانينا ترخيبنا زلنا لومي علت عرب السقلتيو معالت السقلت قويتنا مدحانيتنا يسوع كريستوس مالت نحمش تشحن حمش تمئتن زمن عبس يقول زنبرو نفسات نخدحن نابس يقول زوردلون زدحنلون زموتلون زتسقللون علت نذكرلو معالتي كم زخونه أما حداري نايت دبري ليك السلطانات جبر سلاسة حشة جليس أملنا يوم ويتنا مدحانيتنا يسوع كريستوس ካብ ሰማይ ሰማያት ወሪዱ ቤዛ ኩሎም ሰባት ብኢድ አይሁድ ኣብ መልዕልቲ መስቀል ተሰቂሉ ደም ኣፍሲሱ ስሩ ቆርሹ ዓለም ነፃ ዘውፅል እዩ ብርክ ዝበለ ህዝቢ ኣብ ስነ ልቦናውን ማሕበራውን ቁጠባውን قلولاو أب زركبلو هناتات خويننا إنا نزبع لزي نخبرو زلنا مو قويتنا زرعنا فقري بمبقاس نحناون نات حاجة جزنا كنوعلو كم زقبنا توم محداري وسيخهم قاليت أملنا يوم ديابر أملاك سبزد حنا بعرش يكونن بورق يكونن بدمو إلو شما قل بمسان فقر بمدخاء سيطان سلطان لزمن مخان بزح شكر زوادق حزبنينا أو استعدن أو وصأن نركب كلنا أرترس وادي تكسيان آمنتي እቶም ሽግር ዘለው ከንዳ ወዲቆም ለብዙሕ ግዜ ዘለው አካላቶም ዝጎደሉ ዓይኖም ዝሰአኑ ስለ ቤተ ክርስቲያን ስለ ዓዲሎም ወነለውናሞ በዓልና ዝኦም ምዕጋዝ ይግጽ ዘለው እዚ እንድሕር ገይርና እቲ ሃይማኖትና ልጾምና የጾም ሰገድና የስግደት ጸለና የጸሎት بتجبر تجليس الله. عب صوم عب صلوت عب سجدت زرخبنا يوم عمنتون بعال صقلت انت نخبر عب معقوبي تمزابلتي زركو وجناتنا إلون عب جوربيتنا عب خبابنا زركو قمات وجنات إن حجزنا قويتنا زرقنا فقر إحنا ون وجنا فقر النرئلو معلتي إلو من يوم. وقان كابجز لتباررو كابجز بقرية حي للو لا أتوم بلله تكعقمي هو هوي جبا حدهم حديقهم كيندا تدرأ قداد مداد شقاد له نفاس له بقدر ما خميجرم حديرهم أنا نعليس تعمد كان خميلهم يوم حديرهم دخون زول نجار ماتي مستنارس النفاس ماي الذي نحن ونعاتهم كافتان العام نيشتن ربعي فرقنا اللي تخوي الناس من الربعي نعاتهم نجارنا نحلف ذلنا كم تفور زحبنا إحنا ونفقره هي بناس تعاملت على بسلام كنحلفوا بطبق كنحلفوا يمني سلاز بستخالنا مثلا يا سب نسب قويتها نسبي له 50 فقر تارينا سب نسب كله لأنه مع الخط حاجة جذكر دالو من تدحنة دك سبات بمسكال كرانيوس تسغل يسوع كريستوس أسرو بمسعب نوجنات محجازن حالية مرأين كم زجبا مرحتي هيمانوت رئيس أدبارات وقدامات أكسوم تيون جليسهم محداري رئيس أدبارات وقدامات أكسوم تيون نبرة دفا مرها حمومات زد حنن لما تزفوسن كل زكالو قويتا يسوع كريستوس أب كرانيو مسكال استسقلم انت دحنة دك سبات كم زخونة تزاربهم دحريت أجمن مكران تنسائي برهانن رهوان كم زلو كاب يسوع كريستوس كن مهاري جبا أزبلو نبرة دفا استتقموا وجناتنا بفلاي كاب بيت نبرتهم استمزابل وجناتنا بمحجازن حالية فقرن بمرأين أماني هيمانتاو جبوك فتسمي جبايلهم أمنتي بوجنهم استتقموا وجنات بمحجازن بمدقافن كاب يسوع كريستوس تمهرنا يو حالية فقرن بتكبر كنرئين ايلهم أبتي بليك أنا باباسات أرثوذكس توهادو بيت كريستيان تجراي ناتمر حز تخبر بعل سغلات بركت زبلو أمنتي نبرتي كتما خصومن كبابي عن ترخيبهم يوم كم سبب مسارحتنا في السهم زجبان عربي سغلات انت نخبر استتقموا وجنات بمحجاز كخوني قبائلهم أب كاثوليكاويت بيت كريستيان لدتا مريم زرخابنا يوم تغتلت امنة كاثوليك أب كاتدرال لدتا مريم مغلب على عربي سغلات باستفلالي هيمانتاو مدلاوات أخبيرهم قبر اكزابير قدامو تغتاتي الولو
ተኸተልቲ እምነት ካቶሊክ ኣብ ካቴድራል ልደተ ማርያም መቐለ በዓል ዓርቢ ስቕለት ብዝተፈላለዩ መንፈሳዊ ምድላዋት ኣኽቢሮም በዓል ስቕለት ክርስቶስ ንድሕነት ሰባት ክብል ዝኸፈሎ ከቢድ ስቃይ እንሪኤሉ እዩ ክብሉ ድማ ቆሞስ ልደተ ማርያም ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን መቐለ ኣባ ጥዑምበርሀ ገሊፆም ሎሚ ኣብ መስቀል ፍጻሜ እዩ መስቀል እታ ክርስቶስ ንድሕነት ሰብ ክሻብ ክንደይ ከም ዝኸፈለ እንሪኤሉ እዩ ቋንቋ መስቀል ከቢድ እዩ ኣይነስተባሂሎን ኮይኑና እምበር ክሻብ ክንድዙይ ፈትየኩም ክንድዙይ ከፊለልኩም እዩ ዝብል ዘሎ ጎይታ ንኣና ክጥዕመና ኣይጠዓሞን ንሕና ክንሓዊ ሓሚሙ ንሕና ክንነብር ሞይቱ እዚ ምስጢር እዚ ዝሓዘ እዩ ከን ክርስቲያን ኣብ መስቀል ጠጠዋ ይብልን ኣብ ሞት ክርስቶስ ጠጠዋ ይብልን ድሕሪ ሞት ትንሳኤ ኣሎ ኢልና እቲ ናይ መስቀል ኣሸናፍነት ዝገሃድ ኣብ ፋሲካ እዩ ናይ ዓርቢ ስቕለት ሓቅነትን ኣሸናፋይነትን ሞት ዘይኮነ ክርስቶስ ምዃኑ እንሪኤሉ ብፋሲካ እዩ እውን ኢሎም ኣባ ጥዑምበርሀ ንዓርቢ ስቕለት ሓቅነት ኣሸናፊ ሞት ዘይኮነ ክርስቶስ ምዃኑ እንሪኤሉ መረፀን ብፋሲካ እዩ ኣብ ፋሲካ ኮይና ናብ ዓርቢ ስቕለት ክንቋመት ከለና ኢና ብተስፋ ክንነብር እንኽእል ኢየሱስ ኣሸናፊ ምዃኑ ክርስቶስ ኣሸናፊ ምዃኑ እንሪኤሉ በዓላት ኣብ እነብዕለሉ ኾነ ካብ ዝወፃኢ ኣብ ዘለዎ ግዜ ፅጉማትን ተመዛበልትን ወገናት ብምሕጋዝ ክንሕልፎ ይግባእ ዝበሉ ድማ ተኸተልቲ እምነት ካቶሊክ እዮም ዓርቢ ስቕለት ጥራሕ ከይኮነስ ብኩለን ናይ ኣመንቲ ዝኽበራ ሃይማኖታትን በዓላትን ብመፅሓፍ እውን ዝእወጅ እዩ ዘይብሉ ክሕገዝ ከም ዘለዎ ዝተርፈካ እንተሃልዩ ንዘይብሉ ክትሕግዝ ከም ዘለካ እቲ መፅሓፍ ይእዝዝ እዩ መፅሓፍ ከዓ ናይ ኩሉ ክርስቲያን ሓደ እዩ እና ከም ካልኦት ሃይማኖታት ኣባና እውን ዝርከቡ ተኸፊልካ ምሕላፍ ዝተለመደ እዩ ዘሎ ምሕጋዝ እዩ ከዓ ዘተ ምግባር ከዓ ጽቡቕ እዩ ኩልና ተሓባቢና ክንሰርሕ ኩልና ተሓባቢና ክንሓጋግዝ ሃይማኖትና ክንኽብር ተሓጓሳ እዩ ከከም ክኢለቱ ክሕግዝ ኣሎ ብኪዳን ይኹን ብቐለብ ይኹን ሰሙነ ሕማማት ዕለተ ዓርቢ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንተ ሰላም ፍቕርን ምክኣልን ኣሕዛብ ዝተሰውአሉ ከም ዝኾነን ህዝቢ ትግራይ ድማ ብመስዋዕቲ ደቁ ሙሉእ ሰላምን ፍትሕን ክረክብ ከም ዝግባእ ምሁር ነገረ መለኮት መምህር ኣማኑኤል ሙሉወርቅ ገሊጾም ኤፍሬም ረዳይ ምስቶም ምሁር ጻንሒት ገይረሎ ኣይሁዳውያን ከምቲ ዕለተ ረቡዕ ኣብ ልዕሊ ጎይታ መድሓኒት ኢየሱስ ክርስቶስ ስጉምቲ ንምውሳድ ዝተማኸርዎ ካብ ደቀ መዛሙርቱ ሓደ ሸሪሖም ብምምልማል ክጥቀሙ ከም ዘለዎም እውን ወሲኖም ኮነ ድማ ኣስቆረታዊ ይሁዳ ዝተባሃለ ደቀ መዝሙር ካብ ሰበ ስልጣን 30 ዲናር ተቐቢሉ ንኢየሱስ ክርስቶስ ኣሕሊፎ እሰሮም ዕለተ ዓርቢ ድማ ንጎይታ መድሓኒት ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ንግሓት ክሳብ ምስያት 6666 ግዜ ገሪፎምዎን ቀጥቂጦምዎን ኣብ 5 ቦታታት ብሚስማር ወጊኦም እውን ኣብ መስቀል ሰቐልዎ ሰሙነ ሕማማት ዕለተ ዓርቢ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንተ ሰላም ፍቕርን ምክኣልን ኣሕዛብ ዝተሰውአሉ ከም ዝኾነን ህዝቢ ትግራይ ድማ ብመስዋዕቲ ደቁ ሙሉእ ሰላምን ፍትሕን ክረክብ ከም ዝግባእን ምሁር ነገረ መለኮት መምህር ኣማኑኤል ሙሉወርቅ ይገልጹ ዓርቢ ብተመሳሳሊ ናይ ሓቂ ሰባት እናተሰቐሉ ንሪኢና ኣብዚ ዘመን እዚ ናይ ሓቂ ሰባት ባተሎ ዋላ ዞም ብኣካል ሰባት ይሰቐሉ ሓቂ ትስቀል ግን ንሪኢና ኩሉ ግዜ ክርስቶስ እሱ እዩ መፅኡ ዓላምኡ ናይ 5000 ዓመት ዘመን ግርፋትን ጥሜትን ስደትን ክምልስ ይመጽ እዩ ክርስቶስ መራሒ እዩ መስቀል ይሸክሙ መራሕትና እውን ህዝቦም ክሽከሙ ይግባእ ተሸኪሞም ከሻግርዎ ዝግባእ አንበሳቶም ልዕሊ ህዝቢ ክሽከሞም ኣይግባእን እቲ መስዋዕት እዚ እዩ ስለዚ ሓቂ ትስቀል ተላ ትርኢተና እዚ እዩ እቲ መስዋዕት ዝኸፈለ ህዝቢ ደጊ መስዋዕት ክኸፍል የብሉን እንታይ ማለት እዩ ለቶም መራሕቲና ዝብሉ ሰባት እንታይ ክኾነ ኣለዎም ነቲ ህዝቢ ሓንጊሮም ከሻግርዎ እዩ ዝግባእ ምክንያት ክርስቶስ ኣብ መስቀል ዳዊት ወፅቶ ኣሎ መስቀል ምሽካም ማለት ናይ ዓለም ኩሉ ሓጢኣት ተሸኪሙ መሪሑ ናብ ሰላም እየሻገርዎ መራሕቲ ትግራይ ሰላምን ሓድነትን ኣንፊቶም ካብቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ከቢድ መከራን ደበና ኩናትን ናብ ውሕስ ሰላም ከሰጋግርዎ እውን ይምዕዱ ስለዚ መራሕትና እንታይ ኮን ዘለዎም ለዚ ህዝቢ ኩሉ ተሸኪሞም ከውፅዎ ዘለዎም ከሻግርዎ ዘለዎም ሰላማዊ ዘለዎም ኣባጊዕ ልሕሊ ሰብ ኩሉ ግዜ ማይ ኣብዚኣ ኣለዋ ኣሰዓሪ እውን ዘለዎ እዩ ለብልዕ
لستي ስለዚህ ልዝዩ መራሕትና እውን ተሸኪሞም ከሻግሩና ናብ ሰላም ናብ ፍቕሪ ናብ ሓድነት ትርጉምን መልእኽትን ሰሙን ሕማማት ዕለተ ቀዳምን ሰንበትን ድማ ቴሌቪዥን ትግራይ ኣብ ዕለቱ ከቕርቦ እዩ ሕብረተሰብ ኣብ ቅነ በዓል ትንሳኤ መንቀሊ ሓደጋ ባርዕ ካብ ዝኾኑ ነገራት ክጥንቀቕ ከም ዘለዎን እንተጋጢሙ ድማ ብቕልጡፍ ናብ ዝምልከቶ ስልኪ ክድውልን ከም ዝግባእ ከይዲ ስራሕ ምክልኻል ስጋት ሓደጋ ባርዕን ድልውነትን ቤት ማዘጋጃ ከተማ መቐለ ፍሊጡ ብርሃነ መስፍን ኣብዚ ዛዕባ እዚ ተወሳኺ ዘሎ ኣብ በዓል ትንሳኤ ኣብ ህይወትን ንብረትን ጉድኣት ዘብፅሕ ሓደጋ ባርዕ ከይፍጠር ንሓደጋ ባርዕ ምኽንያት ካብ ዝኾኑ ነገራት ክጥንቀቕ ከም ዝግባእ ኣካየዲ ስራሕ ከይዲ ስራሕ ምክልኻል ስጋት ሓደጋ ባርዕን ድልውነትን ቤት መዘጋጃ ከተማ መቐለ ኣይተ ሃይለ በርሀ ይሕብሩ ካብ ፍርቂ ብዘይሕሽ ብዘይዛይድ ሓደጋ ኢኻ ክተድሕን ትኽእል ከይተባርዐ ንምጥፋእ ግን ሓደጋ 100% ክትቅንሶ ትኽእል ኢኻ ዋና ድሌትናን ትልምናን ግን حاو يفطر مقباري حاو يفطر مقبار كعا توانا مسارات افتح عبرت سم مسرح سلازخانة نزي قداي زي تنكاك اخ قبركم زي قبوي اخ قل زدلي زلنا دلونات كافتنا ينداج من اس وصاي مولي بتنزل لو انا مخاين مالت مبزحتي من قال حدقه بارع مسطا ما الكتريك بمخانو حبرتسب تنقاخ قبر كم زلو زحبرو اتحواري وجلم الى حدقه بارع ايتحاونوبت حدقه انت قاطيمو دما متن غدات تي حدقه نمقناسن اب قطصر نموعالن 24 ساعات دلوات مخانم يبرهو هذا سوركيت او هذا ستابلايزر وهذا ادابتر لعلى عقن سوكيتاتنا نشكو اذا مالت فلو نيوي نات كارنت فلو تبلتلو او ساعات زي حدقه كم تصيخليو كغاطم اين مني ግን ተጋጢሙ خزلنيو ተጋጢሙ ሕብረተሰብና ዘን ቁጥር ስልክታት ንየውና التفول መራሕቲ ሽፍታት ሓዊሶ ካብ መተሓበሪና ጀሚሩ ናይ ቢሮ መደበኛ ስልክታት ንየውና እዞም ስልክታት እዚኦም ተጠቂሙ كدوللنا نيو للحسابيننا تم قطر سلكتات بارو سلسته 44 41 03 33 بارو شعته بارو سلسته 66 68 88 بارو شعته 10 4 01 77 76 09 10 4 8 8 9 27 09 10 4 15 9 57 زوم سلكتات زيوم امارات سلكتات يوم كابزيوم تطقيمو ሕብረተሰብና ግልጋሎት ክንዮ ሰራሕተኛታት ምክልኻል ሓደጋ ባርዕ ብግድኦም ሓደጋ ባርዕ ናብ ዘጋጥመሉ ኣብ ዝጓዓዝሉ እዋን ብቁልጡፍ ክወጽሑ ተሽከርከርቲ መንገዲ ክገድፍሎም ይምሕጸኑ ኣብ ውሽጢ 10 ደቂቃ ክንወጽሕልና ኢቱ ናይና ኣብ መቐለ ዝርያ ዘሎ ኢቱ ዋና ኣጀንዳና ኣብ ውሽጢ 10 ደቂቃ ግን እቲ ቃጸሎ ቶሎ ለኸይስፋሕፋ ኣብ ለሎ ካትል ምግባር ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ 10 ደቂቃ ክንቋጻጽሩ ንኽእል ማለት እዩ መንገዲ ሓደ ትራፊክ ለአከላው ደውይሉ ለحنا قدمያ ላይ ማህብ መንገድታት ማጻይ قدمنا መኪና ቦታ ላይ ምድሐስ እዝታት ይገጥመና ካለ ባጃጅ አሁን እግር መኪና ዜናታት ቴሌቪዥን ትግራይ በቀጥታ ኣብ ምክትታል ትርከቡ ዝኸበርኩም ተመልከትና ሕርያኹም ጌርኩም ትከታተሉና ስለዘለኹም ድማ ክብረት ያብልና በመባልና በጽጽል ዜና ድማ ከስክረኩም ህላው ህዝብን መረጋጋጽ ቃለስ ንዘሎ ሰራዊት ትግራይ በቀጻልነት ደገፍ ከም ዝግበረሉ ነበርትን መምሕዳርን ወረዳ ላዕላይ ቆራሮ ገሊጾም እዚ ዝተገለጸ ነበርትን መምሕዳርን ንመውዓሊ በዓል ትንሳኤ ንሕርዲ ዝውዕላ እንስሳት ንኣርሚ 17 ኣብ ዘበርከትሉ እዋን እዩ ንጸብጻብ መለሳ አባዲ ገብረ መስቀል ኪሮስ ከም ሰብካ አርቦይ بمتحبار نبرت وردا على قرارون ممحدارن هلاو حزبي نمرغاصي قالس نزلو سراويت تግራይ نموعل بعال تنساء نحرد زوعلا انسسات بركيتوم منت تግራይን ህዝባን ኩل ግዜ አበ ቃልስ ንዘሎ ሰራዊት ትግራይ ደገፈም ከም ዘጠናخሩ ዛጊት ተገሩ ንዘሎ ደገፍ ሒዞም ዝኸዱ ወከልት ነበርት ታወረዳ ይዛረቡ احنا هنا كنا مولنا احنا ولدهم مفتهم دقنا تبع خوينا بزلوا بزوتا زي تمال لهم نغتنا مالك كل تهزدلو مخانو تبع لي جميرو مالتي از حلف 17 برتاو قالسون زين سغرروا زين دي فصم وكيلن حزب يحيلنا مسمر يحيلنا ዝተዋሃለሉ ጭርሑ ይነሩ ህዝቡን ሰራዊትናን ህዝብናን ዘይኾን ሓይል የብልናን ኣብ መንጎ ሰራዊትና ኮይና ዝተዋሃልና ዩናይትድ ጀንዶ ንፍጽሚና
نتحجز تركبه أمرارها 14 تجارلاي طلعون قصصو صلاة حزون حزبي بصلاحتا يصنتو بملاهم سراويت مسزب بمخان شرح صلاة نمكان أبا مكلاس على يبه حزبي أطميخا مصنات زل ገንዘብ ክሳን ኢኮኖሚያዊ ቁልውላው ክፍጠር ሕብረተሰብና ናብ ስቃይን መከራን ከኣቱ በብግዚኡ ስልትታት እናውፅኡ ስልትታት እንዳቀየሩ ህዝቢ ትግራይ ካብ መጥፋእ ኣጀንዳ ሕዙ ነቦቶም እዮም ዘለዉ ካብ ላዕላይ ቆራሮ ነዊሕ ተጓዒስኩም ሰራዊትና ክነተኣናግድ ኢልኩም መምፃኹም ብሽም 17 14 خفتي 59 طيال تقبلنا لنا محدارنا يخون حزبنا يخون كرتي هاولنا يغنيلنا خبدي دل هلاو حزب تግራይ ንምርጋጽ ይቃለስን ዘሎ ሰራዊት ከም ነበርትን ምሕዳርን አድላይ ደገፋት ንምግባር ድልዋት ምዃኖም ዘረጋገጹ ድማ አማሓዳር ወረዳ ላዕላይ ቆራሮ አይተ ደሳለኝ ወልደትን ሳይዮም ህዝብ ትግራይ ከም ህዝቢ ኣብ ሓደጋ ወዲቁ ስለ ዘሎ ደጀንን ግንባርን ብምትእስሳር ህልውና ህዝቢ ትግራይ ንምርጋጽ ዝካየድ ዘሎ ናይ ደጀንን ናይ ግንባርን ምትእስሳሪው ከም ህዝቢ ገጢምና ዘሎ ናይ ህልውና ሓደጋ ንምምካት ደጀኑን ኩሉ ዓይነት ገውሮ ዝግብኦ ነገር ከም ዝገብር በዚ አጋጣሚ ከረጋግጸልኩም ይደሊ ኣብ ዞዋ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ዝርከባ ወረዳታት ንሰራዊት ትግራይ ዝግበሩ ደገፋት ኣጠናኺረን ይቕጽላሉ ምህላውን ንምፍላጥ ተኻኢሉ ገበርቲ ሰናይን ሰብ ሃፍትን ዝተጸገሙ ወገናት ገንዘባውን ንዋታውን ሓገዝ ብምግባር ሰብኣውን ሃይማኖታውን ግቦኦም ክፍጽሙ ይግባእ ተባሂሉ እዚ ዝተባሃለ ኣብ ክፍለ ከተማ ሓድነት ጣብያ ኣይናለም ኣብ ትሑት መነባብሮ ንዝርከቡ 150 ወገናት ብምኽንያት በዓል ትንሳኤ ገንዘባዊ ሓገዝ ኣብ ዝተወሃበሉ እዋን እዩ ሸዊት ኪዱ ኣብ ክፍለ ከተማ ሓድነት ካብ ደቂ ጣብያ ኣይናለምን ፈተውትን ዝተኣከበ ገንዘብ ንዝጸገሙ ማሕበረሰብ እቲ ጣብያ ተበርኪቱ እዚ ሰናይ ተግባር ዘላዓሉን ሓገዝ ዘበርኮቱን ኣካላት ዝመስከኑ ተጠቀምቲ እቲ ድጋፍ ብግዲኦም ካልኦት ማሕበራትን ትካላትን እውን ንካልኦት ዝተሸገሩ ወገናት ክሕግዙ ይጽውዑ ተሽሕ ልዶር ሒዘን እኹ ከብረቲ ሃበለይ ዞም ወጣታትና ኣይናለም ተገይሩ ለይፍለጥ ተሰሪሑ ለይፍለጥ ምስ ምሕዳርና ተማኺሮም ህዝብና ሽግረኛ እዩ ህዝብና ጥሙይ እዩ ኢሎም ኣብ ጽቡቕ ኣውደ ዓመት ለውዕልና ዕድመ ጥዕና ይሃበለይ ዞም ውጭኔ ኣሕዋትና ብሰላም بفقري لعدهم يملسهم يولدوا يزمدوا خبرتي هابلنا أنينا حقس أود عامت يقرنا عدنا سلام ينزلنا حقس تانيرهم نحواتي اللي يتسويهم يوم قل لا يقل طعمي عاوي حقس يسمعني وردا من محضرون بصر بموعلو كتمتنا كرينا معك بخاين يبزي እቲ ብምኽንያት በዓል ፋሲካ ዝተኣከበ ልዕሊ 300,000 ገንዘብ ን150 ማሕበረሰብ ጣብያ ኣይናለም ነንሕድሕዶም 2,000 ብር ዝተዋህበ ኮይኑ እዚ ድማ መቐጸልታ ካልኦት ዓበይቲ በዓላት ከም ዝኾነ ኣመሓዳሪቲ ጣብያ ኣይተመሓሪ በርሀ ይብሩ ዋትስኣፕ ግሩፕ ፈጢርና ደቂ ኣይናለም ልብል ከባቢያ ስለዚ ኣብ ዋትስኣፕ ግሩፕ እዚ ለተሓበሩ ኣብ ደገለለው ዲያስፖራ ሓወትና እንሄው ኣብዚ እውን ምስናይና ምስ ምሕዳር ፈጸምቲ ብሓባር ብምዃን ማለት እዩ ብትመንእሰ ቢሉ ካብ 300,000 እዩ ተኣኪቡ በዓል ልደት በዓል ትንሳኤ ኣብ ሰለስቲኡ ናሰባሰብና ነቲ ማሕበረሰብና ልካብ 150 ኣብ ላሕለፈ እውን 140 እዩ ነይሩ ካዚ ቁፅሮ ወሲኽና ላብ 150 ጌርና እና ለኻሊእ መንእሰይ እውን መርኣያ ክኾን ዓመት በዓል ሓሳብ ጌርና ኢና ዋፂና የለና እቲ ገንዘብ እዚ ገበርቲ ሰናይን ሰብ ሃፍትን እውን ኣብ ጎኒ ዝተጸገሙ ማሕበረሰብ ብምዃን ገንዘባውን ንዋታውን ሓገዝ ብምግባር ሰብኣውን ሃይማኖታውን ግድኦም ክዋጹ ኣይተመሓሪ ገንዘቦም ብፈጣሪም ብእምነትን ስለዚ ንተጸገመ ማሕበረሰብና ኣብ ጎኑ ደው ኢልና ንከኣለና ሓገዝ ክንገብር ንዘዋልዶ ጸብጻብ እያሱ በርሀ ከምሳቀው ኣብ ከተማ መቐለ ዋጋ ዕዳጋ ከፍትን ጠለበጊዕን ምስ ዝሓለፈ ዓመት በዓላትን ትናጻጸር ወሰኽ ከም ዝተራእየ ንበዓል ትንሳኤ ክዕድጉን ክሸጡን ዝረኸብናዮም ወገናት ይገልጹ በዝሕሎ ቀረ እንስሳ ናይ ዋጋ ግን ንህረት ኣሎ እዩ ምክንያቱ ፍቲ ናይ ዋጋ መብዛሕትኡ ካሽ ዝብል ትራንስፈርን ዝቕበል የለ ገባር ስለ ዝኾነ ናይ ዓሚ መብዛሕትኡ ካሽ ኣሎ ካሽ ውፅኡ ዝገዝእ ነይሩ እቲ ማሕበረሰብና እውን ኣይጽገምን ነይሩ ድሓን ኣሎ ኣብዝና ኸዝትሪእ ተለኸ መብዛሕትኡ ማሕበረሰብና ተጸጊሙ ዘሎ ካሽውን የለን ሓንቲ ጤል ልዕሊ 20,000 ልዕሊ 30,000 ክሽየጥ ከላ ጽቡቕ ኣሎ ክንብዳ ይንኽእልን 22 ገዚኡ እዩ ባንኪ ተዓጽዩ መንቀሳቐሲ የብሉን ሽግር ኣሎ ዕዳጋ ክብሪ እዩ ብጣዕሚ ዕፅፊ እዩ ወሰኽ ዘሎ ምስ ዝሓለፈ ዓመት
كنا صار يخل نهدي عام 4 زنبره لو 8 9 ينيو بتيون قرش يلن اب ترانسفير حدا انت شو مقعه علاقه سماي سقيل ونيو هو عرحي توريدني اهو لنا اساس كراعي حمشتي اني والحن اسكع 250 قلتاتني وزم العوي ترانسبورت ثلاث شجر يوم مثلني وسخو ينيو كامنا عمي طعمي وسخو تنا انسسا بزح ግን ያው ደህናን መጽለዋ ቀንዲ ምክንያት እቲ ወሰኽ ዋጋ ስእነት ነዳድን ጥረ ገንዘብን ከም ዝኾነ ዝሓበሩ እቶም ዓደግትን ሸየጥትን ካብ ዝናእሰ ክሳብ ዝዓበየ ብማእኸላይ ዋጋ ከፍቲ ካብ 50,000 ብር ክሳብ 150,000 ብር ዋጋ ጠለበጊዕ ድማ ካብ 15,000 ብር ክሳብ 20,000 ብር ከም ዘሎ ይዛረቡ ብዓቕሙ ኣሎ እስከ 180 ወን ኣሎ 150 170 ወን ኣሎ እስከ 80 60 ወን ኣሎ እስከ 40 ወን ኣሎ ከም ብዓቕሙ ኣሎ ግን ናይ ለምንታይ ፍሊ ዘብሉ እንታይ ሓደ ኣብቲ ባንክ ዝነበረ ገንዘቡን ናይ ባዕሉ ገንዘብ ክጥቀም ይኽኣለን ምስ ዘሎ ናይ ተነዳጅ ይኹን ናይ ትራንስፖርት ይኹን ብዙሕ ጸጋሚ ዘሎ ተገዛን ለኽባር ገዛን ካውለን አትነዳድተን ማካይን ለብጣዕሚ ስخ ቢለን ነው አትነ ማካይን 200,000 ካቢን መጽላው ካደስየ ለሓንታ አይስ ማለት ተሳግዕ ተጻን ትዝናአሰ 50 60 ትዝናአሰ ትዛዓበ ኸዓ ስጋዕ 100 ገለን ስጋዕ 100 ገለን በተለይ ተገባርና ማለት እዩ በጣም ስለሰግእ ጥረ ገንዘብ ስለዘይውሉ ኣብ ምዕዳግ ወይ ምግዛእ ችግር ስለዘሎ ስቁልና መምላስ ዕድል ነው ትራንስፈር በጣም ይጥላሉ በተለይ ተማሃረሰብ ማለት እዩ በጣም ይጎዲ ወለሎ እዚ ሓደ ኮሌክሽን ብስሩ አይሰርሒ ወላ ሞባይል ባንክ እኮ ድሉ ተሆንሃ ግን ብስሩ ኔትወርክ ዝበሃል ኣብዛሓ አይሰርሒ ናብ ወልተልዓለ ድማ ገባር ብጣዕሚ ክሸጥ አይደሊ ህዝብ ትግራይ በዓል ትንሳኤ እንተኽብር ኣብ ጸገም ንዝርከብ ወገናት ብምሕጋዝ ክኸውን ከመ ዝግባእ ድማ እቶም ዓደግትን ሸየጥትን ይገንዝቡ ሓድነት ክበሃል ከሎ ካብ ገዛኻ ይጅምር ንቤተሰብኻ ከምድጋፍ ንጎረቤትኻ ከምድጋፍ እንደገና ማሕበረሰብኻ ኮሚኒቲ ከምድጋፍ ስለዚህ በዓል ትንሳኤ ባዕልና ንባዕልና እናተሓጋገዝና ህዝቡን ከም ቀደምና ሓድነትና ክነጣኸረና ኣለና ህዝብ ትግራይ ተሓጋገዚ ነበር ስኑ ነኽሲ ዝነብረ ዘሎ እምበር ኩሉ ተዓጽዩ ኣብ ሽግር እዩ ዘሎ ግን ጽቡቕ በዓል ይግበረልና እንኽእሎ خنقبر نخون تقرأي بهلنا للي المدير متحجر لنا وذاك الساعات ترى هارينا بزعل اللاتنا سجاي لأخينا دقاقيفنا لي ولو حقيتنا كنا حلفوا يفوت خمت لمدنا أنا عبيتنا ولدي لتصنحة زلوا لي ولو نتحججزنا كنا حلفوا تمنيتايو በዓል ትንሳኤ ህዝቢ ትግራይ ካብ ዘለዎ ጸገም ዝወጸሉ ርሑስ በዓል ክኾነሉ ድማ እቶም ሸየጥትን ዓደግትን ሰናይ ትምኒቶም ኣመሓላሊፎም ኣብ መወዳእታ ባንክ ወጋገን ንግዳዊ ፋይናንሱን ምዕባይን ተበጻሕነቱን ምስፋሕን ተዓሳቢ ዝገበረ ምስ ዓለም ለኸ ኮርፖሬሽን ፋይናንስ IFC ስትራቴጂካዊ ስምምዕነት ሽርክና ከም ዝኸተመ ተሓቢሮም እቲ ኣብ አዲስ አበባ ዝተፈረመ ስምምዕነት ድማ ባንክ ወጋገን ካብ ዓለም ለኸ ኮርፖሬሽን ትካል ፋይናንስ IFC ናይ 10 ሚሊዮን ዶላር ውሕስነት ንግዳዊ ፋይናንስ ረኽበሉ ምዃኑ ዝተሓበረ ኮይኑ እዚ ድጋፍ እዚ ድማ ባንክ ወጋገን ኣብ ንግዳዊ ወጻኢ ኣብ ምእታውን ሰደድን ዝተዋፈሩ ዓማዊሉ ዝበለጸን ስሉጥን ኣገልግሎት ንክህብ ዓብዪ ዓቕሚ ዝፈጥረሉ ከም ዝኾነ ተገሊጾም እዚ ሽርክና እዚ ባንኮም ንዓማዊሉ ዝህቦ ኣገልግሎት ናብ ዝለዓለ ብርኪ ንምስጋር ዓብዪ ረብሓ ከም ዘለዎ ዝገለጹ ዋና ፍጻም ስራሕ ባንክ ወጋገን ዶክተር አክሊሉ ውበት ባንክ ወጋገን ምስ ዓለም ለኸ ኮርፖሬሽን ትካል ፋይናንስ ዘለዎ ምትሕባር በምስፋሕ ኩሉ ዘጠቃለለ ፋይናንሳዊ ኣገልግሎት ንምሃብን ንዕብየት ቁጠባ ሃገር ንምድጋፍን ድሉ ምዃኑ እውን ገሊጾም ብወገን ዓለም ለኸ ኮርፖሬሽን ትካል ፋይናንስ IFC ናይ ሃገራት ኢትዮጵያ ማላውን ዛምቢያን ማናጀር ዝኾነት ወይዘሪት ማዶሎ ሚኖፋ ከም ዝገለጾ እዚ ስምምዕነት እዚ ብፍላይ ነቶም ሕጽረት ፋይናንስ ዘጋጥሞም ዘለዎ ኣናእሽተይን ማእኸሎትን ትካላት ዓብዪ ዕድል ዝፈጥር ምዃኑ ድሕሪ ምግላጽ ባንክ ወጋገን ኣብ ትካል ዓለም ለኸ ንግዲ ፋይናንስ ፕሮግራም ተጠቃሚ ብምዃኑ ትካላት ንግዲ ዘድልዮም ግብኣታት ብእዋኑ ንክረኽቡን ምስ ዓለም ለኸ ዕዳጋ ንክተኣሳሰሩን ክሕግዞም ይለን እቲ ስምምዕነት ካብ ፋይናንሳዊ ውሕስነት ብተወሳኺ ኣብ እተሓዛ ስጋት ከምኡውን ኣብ ተግባራት ትሬዠሪ ዘተኮረ ናይ ምኽሪ ኣገልግሎት እውን ዘጠቓለለ እዩ ባንክ ወጋገን ኣብ ዝመጽእ ሰነ 2018 ዓመተ ምህረት መበል 29 ዓመት ምስረቱ ዘኽብር ኮይኑ ኣብ ዕዳጋ ካፒታል ኢትዮጵያ ብቐዳምነት ዝተመዝገበ ትካል እዩ እቲ ባንኪ ብፍላይ ብመድረኽ እፎይታ ኣቢሉ ንደቂ ኣንስትዮን ንኣናእሽተይን ትካላት ብዘይ መትሓዣ ዲጂታል ልቓሕ ብምሃብ ፋይናንሳዊ ተበጻሕነት ንምርጋጽ ይሰርሕ ኣሎ ኣብዚ እዋን እዚ ባንክ ወጋገን ብ463 ጨናፍራት ኣቢሉ ስሩዕን ካብ ወለድ ነፃን ዝኾነ ኣገልግሎት ባንኪ ኣብ ምሃብ ይርከብ
كم صبصاب مسارحتنا صقاي مكونن زغوركم تملكتنا نساعة شديشتن فرق عن زحرنا يوم زيناتات التلفزيون تكراي زوم كساب حزز تفتاتلكم ومن مسلون يروم سلات مكتالكم كبرت هابلنا ببزلخمو بروح معتي